अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदाक़ा अला रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात और आप, सबसे पहले आक़ाई नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार, शफ़ी रोज़े शुमार, सैयदुस सकलैन, नबी हरमैन, इमाम क़िबलतैन, जद्द हसनैन, मुहिब्बुल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाई वल यतामा वल मसाकीन, सैयदुस सकलैन, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, आमना के नूर नज़र, शाफ़ाए रोज़े महशर, जिनकी शान है इन्ना अतैनाकल कौसर। बेसहारों का सहारा, भूखों को खाना देने वाला शहंशाह, बेघरों को घर देने वाला जमींदार, दुनिया और आखिरत का ताजदार, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की तरफ लो लगाकर बाबा से बुलंद वालिहाना अक़ीदत में डूबकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक की हज़रात बहुत बड़ी फजीलत आई है। हमने और आपने बारहा ये देखा है, ये सुना है, ये जाना है कि इंसान तो इंसान है जिसको अल्लाह ने ज़बान अता की, देखने के लिए आंखें अता की, सोचने के लिए अक्ल सलीम अता की, चलने के लिए कदम अता किए, तमाम खूबियां उसमें की, पैदा फरमाई है मादहुल शरीफ ने। इंसानों के अलावा भी अगर आ जाओ तो दुरूद पाक का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी फजीलत है कि दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने जानवरों में भी मोहब्बत पैदा फरमाई है। मौलाए कायनात अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। आपके लश्कर के पास रफ्ते सफर खत्म हो गया था, खाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। तो मौलाए कायनात से लोगों ने कहा कि ऐ दामादे पैगंबर, ऐ ज़हरा के शौहर, ऐ वालिदे शबीरो शबर, जिंदगी के ताजदार, ईमान की बहार, हैदरे करार, हमारे पास रफ्ते सफर खत्म हो गया है। कुछ जो है सत्तू है, हम इसको ऐसे निगल नहीं सकते, खा नहीं सकते। इसको खाने के साथ साथ हमें तरमावला चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमारे गले से नीचे उतर जाए, हम जिसको हजम कर सकें। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, रब की रहमत पर भरोसा रखो, अल्लाह कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम कर देगा। मौलाए कायनात ने इतना कहा तो एक जानवर आपके करीब से गुजर कर जा रहा था, उसके कानों में मौलाए कायनात की जब आवाज पहुंची, वो अली के कान के करीब आया। उस जानवर ने आने के बाद कहा, है मौलाए कायनात, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मेरा घर है, अगर आपके चाहने वालों को सब्जी की जरूरत हो तो मेरे साथ चलें, सब्जी का अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देगा। मौलाए कायनात ने अपने गाजियों से, अपने जाबाजों से कहा कि जाओ इसके साथ। वो जानवर कौन था? वो मधुमक्खी थी। बोलो सुभान अल्लाह। अपने साथ ले गई, छत्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें से जितना चाहिए आप निकाल लीजिएगा। निकाला, साहिब रसूल ने निकालने के बाद वो लेकर चले आए। तो सत्तू या रोटी या जौ जो भी था वो शहद के साथ मिलाकर खाया गया। तो फिर पूछने वालों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है? तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये तरह तरह के फल चूसती है, नीम का भी, बबूल का भी, गुलाब का भी, बेला चमेली का, मुझको अंबर किसी चीज का मिल जाए, ये तमाम का रसा चूसने के बाद में उबल दिया करती है। तो पूछा गया कि ये मीठा कैसे होता है? तो इरशाद फरमाया कि जब ये अपने छत्ते से उड़ती है तब दुरूद पाक पढ़ती हुई उड़ती है, और दरस चूसने के बाद जब अपने छत्ते के लिए वापस होती है तब भी दुरूद पाक का विर्द करती है। तो अगर ये जहर भी चूस ले, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से उसमें मिठास पैदा फरमाएगा।
کہ درود کی فضیلت ہے. لیکن آپ انشاءاللہ چلتے ہیں نعت رسول اکرم کی طرف. محبتوں کے ساتھ طلب کرے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے پیارے انداز میں کہنے والے نے اپنے قلم کو چلانے کے بعد میں نبی کی محبت میں ڈوب کر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں وہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش مقدر ہمیں بھی مدینہ لے جائے، اور جو مدینے میں پہنچ جاتے ہیں کیا کہنا، جب مصطفیٰ کے دیار پر پہلی نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جیتی جی جنت میں پہنچا دیا ہے. جنتی بھی فدا ہے میرے نبی کے دیار میں. وہاں الحمدللہ سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سر جھکائے کھڑے رہو، نگاہیں سب کہہ دیا کرتی ہیں. لیکن کب تک؟ جب تک محبت رسول برقرار ہے. آؤ چلتے ہیں اس کی طرف. جو مدینے پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے مدینے کو دیکھا. اس نے دیکھنے کے بعد میں یہی فیصلہ کیا، جب وہاں سے آیا یہاں لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے ملا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تمہیں یہاں کیسا محسوس ہوا. میں مدینے گیا تو لوگوں نے رو رو کر اپنی حالت بیان کی، لوگوں نے رو رو کر اس کو بتایا. لیکن جب وہاں وہ پہنچا، اس سے آنے کے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ مدینے میں کیسا لگا تھا، تو وہ ایک ہی جملہ دہراتا ہوا نظر آیا. وہ تمام مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا کہ نور شاہ موسمر دیکھتے رہ گئے، نور شاہ دل مجبور ہے ابھی، لیکن کبھی مجبوریاں بھی ختم ہوں گی. آج تو نظروں کو جھکائے ہیں تو کیا ہے، امید ہے کہ پھر دوریاں بھی ختم ہوں گی. شعر سنتے چلیے گا. نور شاہ موسمر دیکھتے رہ گئے، نور شاہ موسمر دیکھتے ایمان لانے کے بعد میں نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک مسلمانوں نے جتنی بھی نمازیں ادا کی، جہاں کی، جیسے کی، چوری سے کی، چپکے سے کی، وہ کی. اب میں ایمان لے آیا ہوں سرکار، اب خانہ کعبہ میں علل اعلان جماعت ادا کی جائے گی. اب انشاءاللہ نام سنو گے. شعر میں کیا کہا ہے؟ ہم تو طیبہ نگر دیکھتے رہ گئے، قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے وہ، قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے وہ، قتل کرنے
جائے گی اور اس گفتگو کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز عید کے مسائل کیا ہیں. جو ابھی عید کا منظر گزرا ہے اس کے تعلق سے بتایا جائے گا بڑی محبت کے ساتھ میں کہ جگہ پر جگہ دیکھا ہے مسجدوں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں عید کی، تو وہ نمازیں ہوتی ہیں مکمل یا نہیں ہوتی. الحمدللہ میرے پاس 15 فتوے موجود ہیں اور میں 15 کے حوالے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اس سے پہلے آئیے پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 2-3 اشعار اور ہیں الحمدللہ. چلتے ہیں اس طرف کہ جس طرف جانے کے بعد میں جنت ملتی ہے، وہ سبحان اللہ. چلتے ہیں اس طرف جس طرف جانے کے بعد میں مکمل ایمان والا انسان بن جاتا ہے. چلتے ہیں اس طرف کہ جس راہ پہ چلنے کے بعد میں انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. چلتے ہیں اس راستے کی طرف کہ جس راستے پہ جانے کے بعد میں علامہ عظیم مکنپوری نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، میں نے ایک بار پھر پڑھا تھا لیکن فرمائش آئی تھی دوبارہ بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ کون سی بارگاہ ہے، وہ کون سی عطا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہی کہنے کی کوشش کی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اسلاف نے ہی گنگاتے گاتے زندگی ختم کر دی. اور حسان الہند جو آج خواجہ سید مصباح القرآن ہے، ان کے استاد محترم حضور عطائی مولائی داتائی حسنی کرم فرمائی ارشاد سید حضور معزز عظیم مکنپوری رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انداز میں کیا کہتے ہیں کہ جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. محبتوں کے ساتھ بولو نا سبحان اللہ. بات چل رہی ہے. جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. یہ نیا دور نیا کرب و بلا مانگے ہیں. یہ نیا دور نیا کرب و بلا مانگے ہیں. جذبہ جوش عمل حسن وفا مانگے ہیں. بہت قیمتی شعر کہہ رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ. ایک شاعر نے شعر کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، کوئی مثالے شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور سے تو نور عین بن نہ سکا. ولی بنے نبی بنے وصی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. کوئی نہیں ہے تو آدمی کو حسینیت کے نام سے یاد کرتا ہے، لیکن حسینیت کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں کہ وہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ جو حسین کے رنگ میں رنگ جاتا ہے نا، وہ 10 میں ہو 50 میں ہو 100 میں ہو لاکھ میں ہو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے. میں شعر دے رہا ہوں، فیصلہ آپ دیجیے گا، ذرا محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. یہ نیا دور نیا کرب و بلا مانگے ہیں. نقل بھی سجدہ شبیر کی آسان نہیں. 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 یہ وہ سجدہ ہے جو سر تن سے جدا مانگے ہیں. یہ وہ سجدہ ہے جو سر تن سے جدا مانگے ہیں. یہ نیا دور نیا کرب و بلا مانگے ہیں. خبر کا آخری شعر اسی میں انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج سمجھانا کیا ہے. ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، رات بھر چلتا ہے موبائل. 8 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ کیا، اس کے بعد نہائے دھوئے یا نہانے دھونے سے پہلے ناشتہ کیا، اپنے کام پر نکل گئے، تفریح کی، یہاں گھومے وہاں گھومے چلے آئے. الحمدللہ گھر آ کر دوپہر میں ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کیا کھانا چاہیے. اگر سسٹر ہے تو وہ کھانا لا رہی ہے، اگر گھر میں کوئی ہماری
یعنی کہ بھابھی ہے تو وہ کھانا دے رہی ہے بیچاری، ماں اگر بوڑھی ہے کام کر رہی ہے، بیٹا آواز دے رہا ہے کہ کھانا دے، تو ماں اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹے کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ اسے خطرہ ہے کہ بڑھاپے پہ ایسا نہ ہو میرے بڑھاپے کی لاٹھی ٹائٹ ہو جائے تو میں چلنے کے قابل نہ بچوں، ڈر ہے۔ لیکن آپ پہلے کے دور میں چلتے ہیں، پہلے کے دور میں کیا ہوا تھا، پہلے کے دور میں بھی مائیں تھی، پہلے کے دور میں بھی بچے تھے، پہلے کے دور میں بھی باپ تھے، پہلے کے دور میں بھی بیٹے تھے، پہلے کے دور میں بھی اسلام تھا، آج کے دور میں بھی اسلام ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں یہ شعر دے رہا ہوں، اسی میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذرا داد کا کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ وہ سجدہ ہے جو سر تن سے جدا مانگے ہیں، کہا ہے بنت زہرا بھی عجب ماں ہے جو بچوں کے لیے، بنت زہرا بھی عجب ماں ہے جو بچوں کے لیے۔ یہ طریقہ پہلے سے رہا میرے نبی کے دور سے، کیا بنت زہرا، بنت زہرا بھی عجب ماں ہے جو بچوں کے لیے، لوٹ کر رن سے نانے کی دعا مانگے ہیں، لوٹ کر رن سے نانے کی دعا مانگے ہیں۔ آؤ چلتے، پہلے کی مائیں کیسی تھی اور آج کی مائیں کیسی ہیں، پہلے کی اولاد کیسی تھی، آج کی اولاد کیسی ہے۔ تاریخ بتلاتی میرے نبی کے دور میں ایک صحابی رسول تھے جن کا جنگ بدر میں یعنی کہ مارکا جب ہوا تھا تو جنگ بدر میں ان کا رب نے امتحان لیا تو اس میں انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا، وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کا ایک بیٹا رہ گیا جس کی عمر 6 سال ہے، صرف پوری بات اسی پر ٹکی ہے، یہ 6 سال یاد رکھنا۔ ان کا ایک بیٹا رہ گیا جس کی عمر 6 سال ہے، ایک بیوی رہ گئی، بیٹا رہ گیا، بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ سننے والا منظر یہ ہے کہ صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے شام کو ہی کہہ دیا تھا جنگ بدر کے بعد میں کہ اے بلال اب دوبارہ اسلام کو انسانوں کی ضرورت ہے، دوبارہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایسا کرو کہ تم پہرا لگاؤ، پہرا لگا کر پوری بستی میں اعلان کرو کہ صبح تیاری کرو، جتنے بھی نوجوان ہیں نوجوان اپنی سینوں پر ہاتھ رکھ کر اس واقعے کو سننا اور فیصلہ کرنا کہ واقعی ہم اچھے ہیں یا وہ 6 سال اس دور کا صحابی رسول اچھا تھا۔ محبتوں کے ساتھ میں سنتے چلیے گا۔ بلال سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اعلان کرو کہ صبح نبی کی قیادت میں ایک جنگ ہونا ہے، صبح نبی کی قیادت میں فلاں لشکر جائے گا، جتنے بھی نوجوان ہیں خود کو تیار کر لیں، جتنے بھی نوجوان ہیں ذرائع پہن لیں، جتنے بھی نوجوان ہیں اپنے اپنے ہتھیاروں کو اپنے اپنے اولادوں کو یعنی کہ ملبوس کر لیں، پہن لیں، صبح جانا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی اعلان کرتے گھوم رہے ہیں اے لوگوں بیدار ہو جاؤ، صبح نبی کے ساتھ جانا ہے، لوگوں بیدار ہو جاؤ، صبح نبی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ جس نے سنا وہ خوشیاں منانے لگا کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ہمیں اللہ نے موقع عطا کیا ہے، خود کی راہوں میں ہمیں بلایا ہے۔ یہی تو آیت پڑھی تھی جس میں قرآن کہتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، وہ ولا احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سیدھا ترجمہ یہ ہے۔ آؤ چلتے ہیں، بلال اعلان کر رہے ہیں، جوان تیاریوں میں لگے ہیں۔ وہ صحابی رسول جس کا جنگ بدر میں امتحان تھا وہ شہید ہو گیا تھا، 6 سال کا بیٹا اس کا سو رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ماں بستر پر جب یہ آواز سنتی ہے بیٹے کو آغوش سے علیحدہ کرنے کے بعد میں اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد ایک جگہ جا کر کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے روتے غشی کا عالم طاری ہونے لگتا ہے، سسکیاں بن جاتی ہیں، ہچکیاں تیز ہو جاتی ہیں۔ 6 سال کے بیٹے کے کانوں میں جب آواز پہنچی، نیند سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اپنی ماں کو دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے، رونے کی آواز جب سنی، سسکیاں لینے کی آواز جب سنی، ماں کے قریب گیا، جانے کے بعد اپنے ننھی ننھی ہتھیلیوں سے ماں کے یعنی کہ چہرے کو پوچھ کر کہتا ہے اے والدہ یہ تو بتا اس رات میں تجھے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، اتنی رات میں تو کس لیے رو رہی ہے، ارے کیا وجہ ہے، ایسی کون سی بات یاد آ گئی جس کی وجہ سے تو رونے لگی؟ ماں کہتی ہے قربان جاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا میرے پیارو۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا بلال حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اعلان کر رہے ہیں صبح نبی کے ساتھ قیادت میں نبی کی جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، نوجوانوں تیاریاں کر لو، جتنے جانا چاہتے ہو سب ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، جتنے جانا چاہتے ہو والے قدر صفوں میں یعنی کہ لگا لو لائنیں اور درست ہو جاؤ، تمام کے تمام تیاریوں میں لگے ہیں۔ ماں نے جب
इतना कहा तो बेटा कहता है अरे माँ तो उसमें तेरे रोने की क्या वजह है, तेरे रोने का मसला समझ में नहीं आया, अरे तेरे रोने की कोई हकीकत सामने नहीं आई, तू क्यों रो रही है। माँ कहती है बेटा तू 6 साल का है, काश अगर 6 साल की बजाय यार तू भी मेरी आगोश में जवान होता तो मैं भी सुबह नबी की बारगाह में कहती या रसूल अल्लाह ये लीजिएगा मेरी जवान औलाद है, नजराने के बतौर दीन की राहों में कुर्बानी के लिए लेकर आई हूँ। बेटा लेकिन मैं मातमे अफसोस इसलिए मना रही हूँ कि तेरी उम्र 6 साल है, मैं नबी की बारगाह में लेकर जाऊं तो किस अंदाजे से लेकर जाऊं, मैं नबी की बारगाह में अगर जुमले दोहराऊं तो किस तरह दोहराऊं। बेटा कहता है माँ तो इसमें रोने की क्या वजह है, चल अगर तू कहती है तेरे कहने के मुताबिक तेरा बेटा सुबह नबियों के नबी की बारगाह में जाएगा, जाने के बाद तू भी साथ होगी, जो कहना है नबी की बारगाह में कहना। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हुई, सुबह होने के बाद में बेटे ने माँ से कहा आए माँ चल नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के नबी के ऐलान के मुताबिक तमाम लोग मैदान में जमा हो गए, एक तरफ ये बेवा भी खड़ी थी अपनी आगोश में 6 साल का बच्चा लिए, यानी नबी को टुकटुकी बांध कर देख रही थी, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। रोने की आवाज जब अल्लाह के नबी के कानों तक पहुंची, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने आवाज दी ऐ बिलाल ये तो बताओ ये एक ज़ईफा जो पर्दे के अंदर छुपी खड़ी है, इसलिए आगोश में एक छोटा सा बच्चा है, ये सिस्टियां बांध कर रो रही है, इससे रोने की वजह तो पूछो, इससे रोने का यानी कि मसला क्या है वो तो दरियाफ्त करो। हजरत बिलाल हबशी जाते हैं, जाने के बाद में उसके करीब जाकर कहते हैं ऐ ज़ईफा ऐ बूढ़ी माँ ये तो बता तमाम लोग आए हैं यहाँ जंग की तैयारी करने के लिए, आखिर तू एक साइड में खड़ी क्यों रो रही है, तेरी वजह क्या है, तेरा मसला क्या है, तेरी बात क्या है। वो सिस्टियां बांध कर जो रो रही थी और भी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। अल्लाह के नबी के खादिम ने जब पूछा बिलाल हबशी से, वो ज़ईफा कहती है काश मेरी आगोश में भी आज जवान बेटा होता, अरे मेरा शौहर तो जंगे बदर में शहीद हो गया दीन की खातिर, मैं अफसोस इसलिए कर रही हूँ अगर मेरा बेटा बड़ा होता तो ये भी जंग में जाता, मैं भी इस्लाम की खातिर से कुर्बान करती, लेकिन अफसोस ये है कि मेरा छोटा सा बेटा है, मैं जंग में भेजूं तो कैसे भेजूं। नौनिहाल ने जब इतना सुना अपनी माँ की आगोश से नीचे आता है, आने के बाद में नबियों के नबी के करीब जाता है, जाने के बाद कदमों में गिरकर अर्ज करता है खड़े होकर बाद में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ की हसरत है कि मैं मैदान में जाऊं, सरकार क्या मैं मैदान में जाने के काबिल नहीं हूँ, क्या मैं जंग नहीं कर सकता, क्या मैं लड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने कहा लोग घोड़ों पर सवार रहते हैं, लोगों के हाथ में पर्चियां होती हैं, लोगों के हाथ में भाले होते हैं, लोगों के हाथ में नेज़े होते हैं, 6 साल के मुजाहिद अभी तेरा इस कदर हौसला नहीं है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि तू जंग कर सके, कि तू लड़ सके, या तू दीन की खातिर यानी कि दुश्मनों का मुकाबला कर सके। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी माँ को घर में जब खाना बनाते देखा, एक नौजवान यहाँ से तवज्जो दे, वो 6 साल का बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह मैंने जब अपनी माँ को अपने घर में खाना बनाते देखा तो मैंने देखा कि मेरी माँ जब आग जलाया करती थी तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों को लगाया करती थी, उसके बाद में बड़ी लकड़ियों में आग लगाया करती थी। या रसूल अल्लाह पहले छोटी लकड़ियां ही जला करती थी, उसके बाद बड़ी लकड़ियों में आग लगाई जाती थी। सरकार मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, अरे जंग नहीं कर सकता तो क्या हुआ। या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ की ममता और अपनी माँ की मोहब्बत अपनी माँ की वफा की खातिर या रसूल अल्लाह के अपने नन्हे कदमों से मैदान में जा भी नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने इतना जुमला सुना, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। वो भी लोग थे जो दीन की खातिर बचपने में लड़ने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। आज हम अपनी औलाद को और अपना जायजा लें, हमें पता लगेगा कि हमारी जिंदगी कहां से कहां तक खतरे में जा चुकी है। अल्लाह के नबी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आए, नबियों के नबी ने गोद में उठाया, उठाने के बाद में पेशानी को चूमा, नबी सीने से लगाकर कहते हैं वह नन्हे मुजाहिद अफसोस क्यों करता है, जा अपनी माँ से कह दे कि रब्बे तारा मैदान महशर में जब शहीदों को बुलाएगा तो तेरी माँ को भी आवाज दी जाएगी, तो जिन सफों में से शहीदों की माँ को पुकारा जाएगा उन्हीं सफों में से तेरी माँ को भी आवाज दी जाएगी। जा घर जा अपनी माँ को लेकर। मोहम्मद ने जबान दी कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी तेरी जंग को कबूल फरमा लिया। 6 साल का था, आज हम जवान हैं, हमारी जिंदगी कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन हमें कोई पता ही नहीं है हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमें जाना क्या है। बस यही है कि अगर हम एक दूसरे से दूर होना चाहें तो न नजरों को मिलाएं, न बात करें, न करीब आए, न तू कम न हम कम, लेकिन मेरे भाई ये जिंदगी है, जिंदगी जहां तक चल रही है चलाते चलो। न जिस दिन इसके पहियों से हम और आप अलहदा हो गए तो खिंचड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें।
इतने लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। पहियों से मुराद यहाँ पैर हैं। हम और आप अपने लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखें, कुछ ना कुछ करके चलें। आज ये तो जवान इस चीज का फैसला करे, तहिया करे। अरे हम और आप क्या फैसला करेंगे दीन इस्लाम का? हम और आप क्या बताएंगे कि दीन क्या है? न हम सही से जानते हैं, न आप सही से जानते हो। उनसे पूछो कि जिन्होंने अपने बेटों की लाश के टुकड़ों को गठरियों में बांध बांध कर शानों पर उठाकर खेमों तक पहुंचाया, वो बताएंगे दीन किसे कहते हैं, तरक्की किसे कहते हैं, बिछड़ना किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं। चलते हुसैन की तरफ। हजरत सकीना है, मैदान करबला है। पढ़ के तो देख करबला क्या है, दीन ऐसे ही नहीं बचा। हजरत सकीना है, अब्बास के बाजू पर चुके हैं, अकबर की जवानी लुट चुकी है, कासिम का शबाब जा चुका है, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कट चुकी हैं, शहमाद के असगर का झूला खाली हो चुका है। तो 72 के 72 मेरे आका के साथ थे, तमाम एक एक करके अपनी कुर्बानी को दे चुके हैं। आखिर में आका हुसैन की बारी है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई की पटका बांधती हैं, बांधने के बाद में तैयार करती हैं, मौलाए कायनात की शमशीर देती हैं, देने के बाद में नाना का जुब्बा और दस्तार देती हैं, देने के बाद में कहती हैं भाई जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम पर हमें साबिर रखेगा, हम इम्तिहान देखेंगे लेकिन उफ नहीं करेंगे। आका हुसैन जैसे खेमे से निकलने की कोशिश करते हैं, हजरत सकीना दौड़ कर आका हुसैन के करीब आ जाती हैं, कदमों से लिपटती हैं। लिपटने के बाद कहती बाबा रन की तरफ जा रहे हो, सकीना को छोड़कर जा रहे हो। ऐ बाबा सकीना को जब आपकी याद आएगी तो सकीना को चैन कौन देगा? देखो दीन क्या है, दीन क्या है। और औलाद मोहब्बत एक तरफ, दीन की मोहब्बत एक तरफ। हुसैन अपनी बेटी को नीचे से ऊपर उठाते हैं, उठाने के बाद पेशाने को चूम कर कहते हैं बेटा क्या हुआ? सकीना रोकर कहती है बाबा आज के बाद नींद कैसे आएगी? अरे आज तक तो आपके सीने पर सोती थी, आज तक तो बाबा आपके जिस्म की खुशबू से नींद आती थी, आज आप चले जाओगे तो सुलाएगा कौन? तो हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जब अपने बाप से रोकर कहती है ना, तो हजरत इमाम अली मकाम अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहते हैं बेटा कुछ और कहे अगर कहना हो, ऐसे जुमले मत कहे कि बाबा का कलेजा मुंह को आ जाए। तो सकीना रोकर कहती है अपने बाप से तेरे नाब तुमको मयासर मेरा सीना होगा। सुभान अल्लाह। हुसैन भी जुमले दोहराते हैं, अरे बेटी सब्र करना, साथ में अपनी फूफी जान के रहना। तो ज़ैनब कहीं वही करना, तो क्या कहती हैं आका हुसैन अपनी बेटी से, ऐ सकीना, अपनी लाल को सीने से लगाकर हुसैन कह रहा है कि फिर नाब तुमको मयासर मेरा सीना होगा, ऐ सकीना तुम्हें अब खाक पे सोना होगा। अरे कोई तकिया नहीं होगा ना बिछोना होगा, कोई तकिया नहीं होगा ना बिछोना होगा, ऐ सकीना तुम्हें अब खाक पे सोना होगा। सकीना जब अपने बाप से इतने जुमले सुनती है तो बाप के सीने से नीचे उतर कर आती है और आका हुसैन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहती हैं कि ऐ बाबा जा तो रहे हो लेकिन इतना तो बताते जाओगे, जब आप चले जाओगे तो सकीना का होगा क्या, सकीना चैन कैसे पाएगी? तो आका हुसैन अपनी बेटी से क्या कहते हैं सुनते चलिएगा हज़रात। आखिरी जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने आपको बताया था। क्या कहते हैं इमाम अली मकाम अपनी बेटी को समझाने की तसल्ली में? तो सकीना कहती है अपने बाप से, सकीना अपने बाप को बड़े प्यारे अंदाज में समझाने की कोशिश करती, बाबा जाओ। सकीना रोकेगी नहीं लेकिन इतना बताते जाओ कि आपके जाने के बाद मैं रातों में नींद कैसे आएगी, मैं सोऊंगी कैसे, अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो बाबा किसको पुकारूंगी, जब मुझे कोई आवाज देगा तो किसके करीब जाऊंगी, आए बाबा कुछ तो बताओ। तो इमाम अली मकाम कहते हैं अपनी बेटी से कि साथ में अपनी पुपी चाल के रहना है तुम्हें, सब्र से काम मेरे लालियो लेना है तुम्हें। हुसैन ये समझा चुके अपनी बेटी को, समझाने के बाद में
आखिर में सकीना जब नहीं मानी तो इमाम अली मकाम हज़रत ज़ैनब को इशारा करते हैं, आखिरी बात सकीना को अलग करते हैं। शेर छोड़ दिया मैंने वक्त के हिसाब से। सकीना को अलग करते हैं, अलग करने के बाद में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ले जाती हैं। तो जाते जाते इतना हुसैन कहते हैं कि हुक्म खालिक है मुझे रन को है जाना बेटी, दश्त में वादाए मुस्लिम है निभाना बेटी, छोड़ो दामन को मेरे अब मुझे जाना होगा, ऐ सकीना तुम्हें अब ख्वाब पे सोना होगा। सिर्फ यही समझा रहा था कि दीन क्या है। अब मसला ये था पूरी समझाने का कि दीन को बदलने की कोई भी कोशिश ना करे तो बेहतर है। दीन हर हाल में दीन होता है, जो हुसैन कर गए वो मुकम्मल है। सुनते चलिएगा हज़रात, फरमाइश आई थी मोहब्बत के साथ में कि ईद की नमाज मस्जिद में होगी या नहीं होगी। तो पहला मसला ये है कि ईद की नमाज आबादी से बाहर, सुनते चलिएगा पूरी बात एक तरफा बात नहीं की जाएगी। पहला मसला ये है कि ईद की नमाज आबादी से बाहर ईदगाह जाकर अदा करना मसनून है। मसनून कहते हैं सुन्नत। किसको कहते हैं? सुन्नत। सुन्नत। ईद की नमाज मोहल्ले से जाकर दूसरी जगह अदा करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका रहा है, ये तर्ज अमल रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये भी पता चलता है कि अगर जरूरत है तो ईद की नमाज मस्जिद में भी पढ़ना बिला शक व शुबा जायज है और हो जाएगी, हुई है उलमाए मुहक्किकीन के कौल के मुताबिक। एक इंसान ने सवाल किया कि ईद की नमाज होगी या नहीं होगी, तो जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज ईद के लिए ईदगाह जाना शर्त नहीं है। नमाज ईद के लिए ईदगाह जाना शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। अगर ईद की नमाज ईदगाह ना जाकर मस्जिद में भी अदा की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि ईद की नमाज हो जाएगी और की गई है। अब आओ वक्त ज्यादा ना हो क्योंकि ऐलान भी करना है, 1 मिनट बाकी है। आज के मैन खुतबे की तरफ चलते हैं। तो लिखा है हुजूर सरकार आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने, नोट करते चलना आप, लिखते हैं रफ्तन ईदगाह सुन्नत फिर दरमिल मुख्तारिल खुरूजिल यहदी वल जिबाई सलाती ईदैन सुननी बदारी समीहिन मस्जिद इला जामिल होगा सही अम्मा वाजिबो नेस अगर बा मस्जिद शहर नमाज गुजारन कतअन दुरुस्त व बे खलल बाशद अगर से करके सुन्नत करदा बाशद। सरकार आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि ईदगाह जाना ईद की नमाज के लिए सुन्नत है। और अगर आप नहीं पहुंचे तो जहां जमा होती हो, जिसको मस्जिद कहते हैं जमा होने की जगह, तो आला हजरत फाज़िले बरेलवी सरकार फरमाते हैं कि बिला शक व शुबा आप अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। और ये फतवा है फतावाए रज़विया का, जिल्द नंबर 3 है, सिफ़ा नंबर 803 है, 809 है और 807 है। अगर किसी को इंक्वायरी करना हो अल्हम्दुलिल्लाह तो फकीर यही बैठा है, जब भी चाहे आप पूछ सकते हैं। हुजूर सरकार आला हजरत खुद फतावाए रज़विया के अंदर तहरीर फरमाते हैं। किसी के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह के नबी की जो हदीस है, जो उलमाए मुहक्किकीन के कौल हैं, उसी पर अमल करते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम को इसी पर चलने की तौफीक अता फरमाए।